Welcome back to Nicole and Goldie Vlog. So, muna mong gi-order nga suga para sa amuang swimming pool. Lights. So, i-unbox na mo ni siya. So, mag-unboxing ni Annie. Tingnan na mo guys. Nata siya defect. So, wala. So, gi-sprayhan na naman na siya. Muna siya, guys. Hala, ang cute ah! Napagid siya yung remote control, guys. So, mong gipalit ani guys, kay 6 ka buo. And na ay keychains. Hearts. So, punang pang-open o close, guys. Sundon lang ninyo ang arrow. Demonstrate ni Mama, Nara. Oh, yan. So, 6 kabuok ang gipalit, guys. Para mas tsada gid ang swimming pool. Tsada man gid basta dagag lights. Aron makakita pa ba sa paggabi. So, tag 152 na siya, guys, and naa na siya libreng remote controller. Pag magpalit kag usa ka book na siya remote controller, karon dagan king remote controller ang kuan ang mong gamiton. So usa pa, pero okay ra man gyapon kung usa inyong gamiton kay masunod man gyapon ang uban nga lights. Kaso lang ang uban pod kay dili pud mosunod ug kalit maglight sila. So nara, flash na siya, guys. Kada tayo. Strobe din na kung rainbow. Nara remote controller. Kung gusto niyo i-change your color, tuplokan lang ninyo ang remote controller. Kana siya. Kung gusto niyo i-flash nga to lang. Kung gusto niyo pa rainbow, press strobe. May pa-fade ninyo, press fade yapon. Nga ang kanina ay yung sa pinakalasan, press yapon siya sa strobe. So, affordable na kid kayo siya, guys. And, hindi na magsisi og balit. So, guys, grabe katsada ang suga, ang light. So, kuan pa siya, barato pa siya, unya, kanang, tsada pagid kay ayo ang iyang quality. So, kung palit mo, guys, kung mag-decide mo palit, guys, palit na mo, guys. Nara, oh. Wow, rainbow. So, niya, guys, amo nang i-test sa among i-testing kung mo kuan ba na siya sa tubig. Kay pang swimming pool man jud na siya, pang pwede man siya lubog sa tubig. So, try na mo kung bagay ba siya. Ina naman nagamo, guys, kung tsada ba ibutang sa swimming pool, kung asan niya ibutang. Para sa swimming pool may ibutang. So, back you later, guys. Pero, videoan sa ako, guys, para makita ninyo. Sorry, guys, kung dagan kayo mga basura kay ilan naman kong gipang abrihan na kalimutog butang plastic. So, muna, sulat kay ang remote. Kana na instruction nga ang light. Again, guys, wala to na siya battery. So, kailangan mo magpalit sa inyo ha og batteries. Kung dagan ninyong paliton. So, tulo dapat ka batteries ang ibutang nimo sa usa ka light.
So guys, pwede rag ka ng usara kabok remote inyong igamiton para dili makalas ang uban remote para makipa ninyo kung maguba ang pinakaunang gigamit. Kaso lang guys, parehas ana ang uban dili musunod. So try yung quality guys. So approve ko. Kaya pa ni may padool para mukuan siya guys. Mugana. Ang uban musunod. Jaag. Uban pod, dili musunod para sa itong usa. So green sila tanan guys. Tada kayo. So that's all guys. And we like this. So it's good. The packaging is good too. And the lights are, thank you Shopee, and the lights has no defect. So we like this guys. So this is 5. Good. 5 stars. But we're also trying how to stick this to the string. The first one, this one. Yeah, it's different colors. Yeah, I just. How about we put it in the red one? It's gonna be red in here. It's not working. Just not right now. Oh, maybe we need to pull this one. So guys, see you in our next video where we will gonna put the submerged light LED in our swimming pool. So please like, share, and also subscribe in there. And don't forget to turn notifications so that you'll be updated in every new videos like this. Bye guys! See you next time and have a good day. Thank you for watching!